हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत कर मोर सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आपण माने वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करूछंती, सेति पय बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूछु आपण माने बहुत भलो रे थिबे, बहुत खुशी रे थिबे। आपण माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करूछंती, प्रतिदिन ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन मेडिटेशन करूछंती, सेति पय बहुत बहुत धन्यवाद। आज आसंतो जानिबा ए 111 पोर्टल बाबद रे। तो प्रथमे जानिबा ए 11 नंबर टी कोन। तो ये 111 नंबर टी होची गोटे एंजल नंबर। यही एंजल नंबर टी बहुत पावरफुल एंजल नंबर। आमे जो जगह भी जदि यही एंजल नंबर को जोड़ी दउछे ताले ता बहुत स्ट्रांग हेइथाय। तो जदि हमर विश सहित आमे एंजल नंबर 111 को आमे जोड़ी कि आमे जदि हमर विश को लेखुछे ताहले हमर विश मध्ये बहुत शीघ्र मैनिफेस्ट हेइथाय। तो आमे केमिति हमर से विश सहित 111 नंबर को आमे जोड़ीबा आसंतो जानिबा। तो आमे जदि सब बेले खुशी रे रहबा पई चाहूचे ताहले आमे केमिति अफर्मेशन बा चैंटिंग करबा ना। आई एम 111% हैप्पी, आई एम 111% हैप्पी, आई एम 111% हैप्पी। आपण एमिति भी अफर्मेशन लिखि परिबे। जदि आपनकर आपण हेल्दी रहबा पई चाहूछंती ताहले आपण सेमिति लिखिबे आई एम 111% हेल्दी, आई एम 111% हेल्दी, आई एम 111% हेल्दी। जदि आपण वेल्थ चाहूछंती ताहले समिति लिखिबे आई एम 111% वेल्दी, आई एम 111% वेल्दी, आई एम 111% वेल्दी। जदि आपण सक्सेस चाहूछंती ताहले आपण समिति लिखिबे आई एम 111% सक्सेसफुल मेन किबा वुमेन। एमिति भी लिखिबे। किबा आपण जदि बिजनेस रे सक्सेस होबा पई चाहूछंती ताहले आई एम 111% सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन किबा मेन। सेमिति आपण जदि सक्सेसफुल मदर होबा पई चाहूछंती ताले सेमिति लिखिबे आई एम 111% सक्सेसफुल मदर। तो एमिति आपनकर जहा भी मैनिफेस्ट अछि। जदि आपण रिच होबा पई चाहूछंती ताले आपण सेमिति लिखिबे आई एम 111% रिच, आई एम 111% मनी मैग्नेट, आई एम 111% मिलियनर, आई एम 111% प्योर पावरफुल सोल। आपण जहा भी चाहूछंती आपण जदि एही एंजल नंबर 111 को आपण जदि डिजायर पूर्वरु बा विश पूर्वरु आपण ऐड करि दउछंती बा जोड़ी दउछंती ताहाले आपनकर डिजायर टी बहुत शीघ्र फुलफिल हेइथाय। एडा होची परमात्मा परमेश्वरकर बहुत शक्तिशाली एंजल नंबर। आपण जोठी भी एंजल नंबर को प्रयोग करिवे सेठी ही आपण सक्सेस पाई करि ही रहिबे। तो आसंतु जानिबा एई जो 111 पोर्टल कोन बा आमे 111 पोर्टल को आमे केमिति आम जीवन रे यूटिलाइज करिके आमे हमरो डिजायर को फुलफिल करि परिबा। तो ये 111 पोर्टल होउची गोटे परमात्मा परमेश्वर को बहुत शुभ दिन एवं शुभ समय। जो दिन की परमात्मा परमेश्वर द्वार मुह सबु बेले आम पई खुला थाए। आमे जहा भी मैनिफेस्ट करिबा, जहा भी हमरो विश अछि से दिन परमात्मा परमेश्वर सबु किछि दबा पई प्रस्तुत थांती। बा आम पई सेटा गोटे बहुत भलो मुहूर्त बा समय कहिले चले। आमे सेही समय रे जदि हमर विश को आमे परमात्मा परमेश्वर को जणाई पारुचे तो से दिन परमात्मा परमेश्वर सब बेले हाथ टेकी देई थांती हमको दबा लागि एवं तांकर द्वार मुह आम पई सब बेले खुला थाए। काहेकि ना एटा गोटे बहुत शक्तिशाली एंजल नंबर बा बहुत पावरफुल एंजल समय मध्य। तेणु से दिन बहुत ब्रह्मांडर शक्ति बहुत हाई थाए बा आकर्षणर शक्ति मध्य बहुत हाई थाए। आमर जहा भी विश अछि जदि आमे ठीक सही समय रे सही दिन रे आमे लिखि दउछे बा परमात्मा परमेश्वर को जणाई पारुछे बा आमर जो दरखास्त अछि ताहा जदि आमे परमात्मा परमेश्वर को पाखको आमे पहुंचाई पारुछे ताहा बहुत शीघ्र आम पई मैनिफेस्ट हेइताय। तो सही दिन आम पई बहुत शीघ्र आसी जाउची। सही दिन होउची हमर जो 1/11/2025 जो हमर तीनटा 1 जोड़ी जाउची। जो जनवरी मासर जो 11 तारिख पड़ुची सही दिन ही होउची हमर एई 111 पोर्टल। तो ए जेतेले तीनोटी 1 जोड़ी जाउछंती सेते बेले ब्रह्मांडर शक्ति बहुत हाई होउची एवं आमे जहा भी मैनिफेस्ट करूचे ताहा पाया पई आमे योग्य हेइ पारुचे। काहेकि ना से दिन ब्रह्मांडर शक्ति बहुत हाई परमात्मा परमेश्वरंकर द्वार मुह आम पई खोला थाए। तो आमे केमिति 111 पोर्टल को आमे आम जीवन रे यूटिलाइज करिके आमे
ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ, ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଦିନର ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସମୟ। ଆମେ ଏହି ସମୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ସବୁକିଛି ଆମର ଯାହା ବି ୱିଶ୍ ଅଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ୱିଶ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ୱିଶ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ୱିଶ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନିଡ୍ ଅଛି, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଡ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ। କନଫ୍ୟୁଜରେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍କୁ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରଥମେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଡିଜାୟାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ୱିଶ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲେ 10 ତାରିଖ ରାତି 1:11 ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଲେଖା ଚାଲିଥିବା ଦରକାର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ଲେଖୁଥିବେ ସେତେବେଳକୁ ଯେମିତି। ତ ଆପଣ ଯଦି 9 କିମ୍ବା 10ରୁ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ 1:11ରେ ଲେଖା ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଲେଖା ଚାଲିଥିବ ଯେମିତି 1:11 ବେଳକୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ବି ଲେଖନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଲେଖି ସାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି 1:11 ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଦିନ ବେଳେ ଯେଉଁ 11 ତାରିଖ ଦିନ ବେଳେ 1:11 ସେମିତି 9:10ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି 1:11 ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ନିଜର ୱିଶ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ? ଆପଣ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିପ୍ ବ୍ରିଥ୍ ନେବେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ରହିବେ। ଆପଣ 3 ଥର ଡିପ୍ ବ୍ରିଥ୍ ନେବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବେ, ନେବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବେ। ଏମିତି 3 ଥର ଡିପ୍ ବ୍ରିଥ୍ ନେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ପେନ୍, ଯଦି ମନି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନି ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ୱିଶ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପେନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ୱିଶ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ କେତେ ଥର ଲେଖିବେ ନା ଆପଣ 111 ଥର ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍କୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ୱିଶ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବେ, ତାକୁ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ କନଭର୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ 111 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ଚାଲିବେ। ତ କେମିତି ଲେଖିବେ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସରେ ଲେଖିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖିବେ। ତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିଶ୍ଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ୱିଶ୍ଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଆସିଥାନ୍ତା ସେଇ ଖୁସିଟା ଯେମିତି ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ, ପୁରା ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଗୋଟେ, ଆଉ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖିବେ, ଏପଟେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ହେବ କି ହେବନି। 1% ବି ଡାଉଟ୍ ଲଗେଇବେନି। ଆପଣ ମନ ଖୁସିରେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେଇ ଖୁସିକୁ ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସରେ ନହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହିଁ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଖାତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାତାର ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖି ସାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡିଜାୟାରକୁ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ 2-4ଟା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବି ଆପଣ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି 111 ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ୱିଶ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତ ୱିଶ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ 111 ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।